नमाज के ऊपर भी रिसर्च की, फिर मैं नमाज भी मुझे पता चला जो घर वाले सिखाए थे वो अलग थी, और फिर मुझे नमाज भी अपनी पूरी चेंज करनी पड़ी। काफी वक्त लगा मुझे। पढ़ता हूँ और स्कॉलर से वेरीफाई करता हूँ, बट मैं किसी भी स्कॉलर को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करता हूँ। जो स्कॉलर बोलता है उसको आके अगर वो रेफरेंस देता है उसको आके चेक करता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। और कुरान की भी कोई चीज़ समझ नहीं आती उसकी तफसीर जाके पढ़ता हूँ। मेरे पास तफसीर इब्न कसीर भी है, जब कहीं मेरे को डाउट होता है तफसीर इब्न कसीर पढ़ता हूँ, और भी तफसीर की बुक्स हैं। बहुत तरीके से वेरीफाई करता हूँ। तो मेरे को कोई ये ना समझे कि बस कहीं से एक सुन लिया, गूगल पे सर्च मार के आयत देख ली, बस वहाँ से इस्लाम प्रैक्टिस करने लगा ना। इस पर भी गैर मुक़ल्लिदीन बड़े जोर देते हैं, और इस ताल्लुक से एक हदीस पेश की जाती है। कहते हैं कि एक सहाबी है, अभी देखिए नाम ज़हन में नहीं आ रहा मुझे उनका, कहते हैं कि वो आखिरी ईमान लाने वालों में से है, और उनसे रिवायत आई है बुखारी वगैरह में कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इस हालत में इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा कि हुजूर रुकू में जाते थे तो रफ़दैन करते थे, रुकू से उठते थे तो रफ़दैन करते थे। उसके बरखिलाफ हमारे पास जो हदीस है अहले सुन्नत के पास, जो उससे ज़्यादा कवी और मजबूत है, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो फ़क़ीह साहब हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सिवाय तकबीर तहरीमा के अलावा किसी और मौके पर हाथ उठाते हुए नहीं देखा। यही मौक़िफ़ जो है हज़रत अली का है, हज़रत उमर का है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि कुछ लोग रफ़दैन कर रहे हैं। आप फरमाते क्या ये वक्त नहीं आया कि तुम इसे छोड़ दो, कि रसूलुल्लाह ने ये अमल पहले किया बाद में इसको छोड़ दिया। तो जो अमल नबी छोड़ दे तो पहले वाला अमल मनसूख हो जाता है, मनसूख अमल पर अमल करना जायज़ नहीं होता। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो जलील क़द्र ताबई है और इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद है, उनके बाद हज़रत इमाम शाइबी रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने कहा कि रफ़दैन नमाज में करना मेरे नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त है। उन्होंने कहा इसकी दलील क्या है? तो उन्होंने वो वाली हदीस सुनाई, वो जो साहबी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आखिरी ईमान लाने वाले हैं, उन्होंने 2 या 3 वक्त की नमाज हुजूर को पढ़ते हुए देखी। तो कहा कि उनसे रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रफ़दैन करते हुए देखा। हज़रत इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जोश में आए, और जोश में आके फरमाया कि जिसने 2 वक्त 3 वक्त की नमाज में देखा तो उसका कौल लेते, और वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिसने कई साल तक रसूल के पीछे नमाज पढ़ी उसका कौल ठुकराते हो। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है? फ़क़ीह साहबी है, उनका दर्जा, उनका मकाम दूसरे साहबा के मुकाबले में, गैर फ़क़ीह साहबा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने उनके बारे में, उनकी फजीलत में यहाँ तक कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद मेरे असहाब में वो है कि वो जिस चीज़ को पसंद कर ले अल्लाह ताला भी मेरी उम्मत के लिए उसी चीज़ को पसंद फरमा देता है। तो उस सहाबी की जब हदीस मौजूद हो तो उसके मुकाबले में ऐसे सहाबी की हदीस पर अमल करना कि जिससे 2 या 3 वक्त ही हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखा, ये मुनासिब नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत करीमा थी कि जब आप नमाज में शामिल होते तो जलील क़द्र जो बाज़ सहाबा थे, जो फ़क़ीह सहाबा थे, उनको आवाज़ दे देकर फरमाते कि वो पहली सफ पे आ जाए, ताकि वो मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखे, और जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ फिर ये नमाज का तरीका उम्मत तक पहुँचाए। उन सहाबा जिनको पहली सफ में बुलाया जाता था उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस जो है वो हमारे नज़दीक ज़्यादा वज़नदार है, मजबूत है। और इसके बरक्स, रफ़दैन करने के बरक्स एक हदीस जिसके ताल्लुक से हम मनसूख का जो है हुक्म करते हैं, वो सही मुस्लिम की एक हदीस है। और वो हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे और रफ़दैन कर रहे थे नमाज में। हुजूर ने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। जब नमाज खत्म हुई तो हुजूर ने फरमाया कि नमाज में अपने हाथों को उस तरह न हिलाओ जैसे सरकश घोड़े अपनी दुमों को हिलाते। सरकश घोड़े होते हैं ना, अपनी दुम हिलाते रहते बार बार, तो उससे तशबीह दिया आपने, कहा कि दुम ना हिलाओ। ये हदीस के बारे में हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि ये रफ़दैन के मनसूख की हदीस है। अब वहाबिया की एक चालाकी देखिए, अब वो यहाँ गुमराह करने के लिए कहते हैं कि भाई अगर ये हदीस से रफ़दैन मनसूख हो गया तो ये बताइए कि ईद में फिर आप रफ़दैन क्यों करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि ईद की रफ़दैन मनसूख नहीं हुई, ये आम दिनों की नमाज की रफ़दैन मनसूख हुई। और अगर ये हदीस आपके नज़दीक मनसूख के लिए नहीं है, काबिल अमल, तो सही बुखारी में सजदे में जाते वक्त भी रफ़दैन की हदीस है, उठाते वक्त भी सर्द है। वो हदीस आपने क्यों अमल नहीं किया? सजदे में जाने से पहले और सजदे से उठते वक्त रफ़दैन आप भी नहीं करते, तो इस रफ़दैन को किस हदीस ने मनसूख किया? वो आप हमें बताइए, जबकि वो भी बुखारी में मौजूद है। तो पता चला है कि वहाबी आधा दीन लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं।
اور الحمدللہ جو ہے ہم مکمل پورا دین لیتے ہیں، اور وہی دین لیتے ہیں جو صحیح ہے اور جو ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ ہم منسوخ پر عمل نہیں کرتے بلکہ ناسخ پہ عمل کرتے ہیں۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ نماز میں ہاتھ کہاں، سینے پر باندھے یا نیچے؟ ناف کے اوپر باندھنا ہمارے امام کے نزدیک سنت سے ثابت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، کہ 3 چیزیں انبیاء کی سنت سے ہے۔ ایک روزہ افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور دوسرا نماز کے وقت ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ یہ مولا علی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ تو وہابیوں نے بیچ میں کیا کیا کہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے تو کچھ ایڈیشن میں غائب کر دیے تھے بیچ میں۔ جب علماء اہل سنت نے ان پہ چلایا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے، یہ صحیح حدیث جب اس کا جواب نہیں بنا تو حدیثی نسخوں سے غائب کرنا شروع کر دیا۔ تو اب موجودہ جو نسخے آ رہے ہیں اس میں دوبارہ ڈال دی گئی ہے، بیچ کے نسخوں میں غائب تھی۔ تو حضرت علی سے روایت ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اور امام شافعی کا جو قول پیش کیا جاتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سینے کے نیچے باندھنے کا کہا ہے یا نہیں۔ اس پر ایک بڑا لطیفہ یاد آ رہا ہے، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ گزرے ہیں ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، مدینے میں رہے، جنت البقیع شریف میں مزار ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے وہ کہیں نکل گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو مریدین نے کہا حضرت مسجد ہے یہی نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد غیر مقلدین کی ہے، عوام بھولی بھالی تھی، ان کو بھی نہیں پتا کہ بھیا وہابیوں کی مسجد ہے، حضرت کو نہیں لے جانا چاہیے۔ اب لے گئے تو تھوڑے دیر میں تو حضرت کو اقامت کے وقت ہی احساس ہو گیا، جب اقامت میں سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے پھر خیال کیا کہ ممکن ہے میں عالم ہوں، مہمان ہوں، تو مجھے ہی مصلی پہ آگے کریں گے، تو میں جب نماز پڑھوں گا تو پھر چلو چلا لیں گے کام۔ لیکن اتفاق سے وہ امام جو ہے بڑا بدماش تھا، اس نے آپ کو مصلی پہ آگے بھی نہیں کیا، خود ہی مصلی پہ چلا گیا۔ اب حضرت نے دیکھا پیچھے تو مجمع ہے، باہر نکلنا بھی مشکل، فتنے کا اندیشہ۔ جیسی تکبیر ہوئی تو حضرت نے ہاتھ ایسے باندھ لیا۔ آزو بازو والے دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، بس نماز میں ایسی ہاتھ باندھ رہے، پھر رکوع کیا، اور نماز تو پڑھ ہی رہے تھے، نیت تھی نہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے تھے۔ جیسے سلام پھیرا تو سامنے جو مؤذن بازو تھا اس نے امام سے کہا حضرت یہ تو بولے اتنے بڑے عالم ہے بریلی کے، احمد رضا خان صاحب کے شاگرد، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفہ، حال یہ ہے کہ ان کو نہ ہاتھ کہاں باندھنا یہی نہیں پتا۔ تو امام نے کہا کہاں باندھا تھا ہاتھ؟ امام نے بولے سر پہ۔ کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ کہا بھائی میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، یہ زیادہ ثواب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ان کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، باندھنا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ناف پہ باندھو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ پھر امام شافعی فرماتے سینے پہ تک ہاتھ باندھو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اب تم سادہ ثواب کے چکر میں یہاں تک لایا، میں نے کہا آخری حد کی ثواب کی اینڈنگ ہی کر دو نا، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں۔ تو بہرحال ایک لطیفہ ہے۔ تو سینے پہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں سن لیجئے ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ سینے کے نیچے والے تو ثابت ہے، سینے پر ثابت، یہ تو بالکل عورتوں کی طرح باندھ لیتے ہیں یار، اس طرح عجیب و غریب باندھتے ہیں۔